بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت اسلامی ہند حلقہ کرناٹک کی ماہانہ نیوز بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس بلیٹن میں مارچ 2022 میں انجام پائی چند نمایاں تحریکی سرگرمیوں کی جھلکیاں پیش کی جا رہی ہیں۔ مارچ کے مہینے میں شعبہ دعوت کی جانب سے ریاست بھر میں متعدد پروگرام منعقد کیے گئے۔ 12 اور 14 مارچ کو سیکریٹری حلقہ جناب محمد کنی صاحب کی صدارت میں الکل اور باگلکوٹ کے وابستگان جماعت کی نشستیں منعقد ہوئیں۔ 14 مارچ کو باگلکوٹ نوانگر میں سدبھاونا سبھے کا اہتمام بھی کیا گیا۔ 12 مارچ کو ضلع رائچور کے مانوی کی مسجد خبا اور 13 مارچ کو ضلع ہاسن کے ارہلی کی مسجد ہیرا میں مسجد درشن کا پروگرام منعقد کیا گیا۔ 17 اور 18 مارچ کو ہاسن میں مضبوط خاندان، مضبوط سماج اور سلامتی کا راستہ کے موضوعات پر کنڑ میں قرآن پروچن منعقد کیا گیا، جس میں سیکریٹری حلقہ جناب محمد کنی صاحب نے دروس پیش کیے۔ اس موقع پر شانتی پرکاشنا کی ایک نئی کتاب ماتا پترو سورگدا باگیلو کی رسم اجرا بھی عمل میں آئی۔ 25 مارچ کو شانتی پرکاشنا کے دفتر میں دیویا قرآن کے iOS ایپ کی رسم اجرا کا پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں سیکریٹری حلقہ جناب محمد کنی صاحب، سیکریٹری حلقہ ڈاکٹر محمد طاہا متین صاحب اور مہمانان خصوصی ڈاکٹر جاوید جمیل صاحب اور مولانا شعیب حسینی ندوی صاحب نے خطابات کیے۔ 5 اور 6 مارچ کو بنگلور کے شفیع باغ میں حلقہ کرناٹک کے تمام ذمہ داران کے لیے تربیت و تزکیہ کیمپ کا اہتمام کیا گیا، جس میں مرکز جماعت سے نائب امیر جماعت جناب یس امین الحسن صاحب، مرکزی سیکریٹری مولانا ولی اللہ سعیدی فلاحی صاحب، مرکزی سیکریٹری جناب ملک معتصم خان صاحب اور APCR کے نیشنل سیکریٹری جناب ندیم خان صاحب سے استفادہ کیا گیا۔ ذمہ داران حلقہ نے بھی خطابات کیے۔ 4 مارچ کو بنگلور کے دارالسلام گفٹ ہال میں مسئلہ حجاب کے حل پر تبادلہ خیال کی ایک اہم نشست منعقد ہوئی، جس میں 35 تنظیموں کے 60 ذمہ داران نے شرکت کی۔ اس طرح کی متعدد نشستیں ہوئی، جن میں امیر حلقہ، معاون امیر حلقہ اور مولانا وحید الدین خان صاحب شریک ہوتے رہے۔ 15 مارچ کو امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بلگامی صاحب نے حجاب کے سلسلے میں 15 مارچ کے کورٹ کے فیصلے پر جماعت کے موقف کی وضاحت پر مشتمل ایک ویڈیو بیان جاری کیا۔ 15 مارچ کو حجاب کے سلسلے میں کورٹ کے فیصلے پر ناراضگی کے اظہار کے لیے کرناٹک کی مسلم تنظیموں کی جانب سے بنگلور کے سبیل الرشاد میں پریس میٹ کا اہتمام کیا گیا، جس میں ذمہ داران حلقہ نے شرکت کی۔ اسی دن بہتوا کرناٹکا کی جانب سے بنگلور کے پریس کلب میں ایک مشترکہ پریس میٹ منعقد ہوئی، جس میں سیکریٹری حلقہ جناب اکبر علی صاحب نے خطاب کیا۔ معاون امیر حلقہ اور شعبہ خواتین کے ذمہ داران نے بھی شرکت کی۔ اسی سلسلے میں ملت کی جانب سے 17 مارچ کو ریاست بھر میں پرامن بند منایا گیا۔ امیر حلقہ کی جانب سے اظہار تشکر کے طور پر ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا گیا۔ 22 مارچ کو بنگلور کے فریڈم پارک میں کسانوں کے لیے ہوئے احتجاج میں معاون امیر حلقہ نے بھی شرکت کی۔ 26 مارچ کو فورم فار ڈیموکریسی اینڈ کمیونل امیٹی کرناٹکا کی جانب سے بنگلور میں دستوری اقدار کے فروغ میں سول سوسائٹی کا رول کے موضوع پر راؤنڈ ٹیبل پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بلگامی صاحب نے خطاب کیا اور سیکریٹری حلقہ ڈاکٹر محمد طاہا متین صاحب نے نظامت کی۔ 29 مارچ کو ایک ملی ڈیلیگیشن نے HD کماراسوامی سے تفصیلی ملاقات کی۔ وفد میں امیر حلقہ اور سیکریٹری حلقہ مولانا وحید الدین خان صاحب شامل رہے۔ مارچ کے مہینے میں مرکز جماعت میں منعقد ہوئے اجلاسوں میں حلقے کے متعلقہ ذمہ داران نے شرکت کی۔ 3 اور 4 مارچ کو مرکز جماعت میں دعوت کے عنوان سے ہوئی نشست میں امیر حلقہ نے شرکت کی۔ 5 اور 6 مارچ کو دعویٰ ویب سائٹس کے ذمہ داروں کے ورکشاپ میں حلقے سے جناب محمد نواز اور جناب منور احمد صاحب نے شرکت کی۔ 20 مارچ کو تنظیمی امور پر اور 27 مارچ کو فائنانس پر منعقد ہوئے اجلاسوں میں سیکریٹری حلقہ جناب محمد بلال صاحب نے شرکت کی۔ 27 اور 28 مارچ کو ہوئے رابطہ عامہ کے سیکریٹریز کے ورکشاپ میں معاون امیر حلقہ جناب محمد یوسف کنی صاحب نے شرکت کی۔ 24 مارچ کو نائب امیر جماعت جناب محمد جعفر صاحب اور سہولت سوسائٹی کے ذمہ داروں کے ساتھ حلقے کی شورا کی ایک خصوصی نشست دفتر حلقہ پر منعقد ہوئی۔ شعبہ تربیت اور شعبہ خواتین کے اشتراک سے دفتر حلقہ پر مرکز الحکمہ کے نام سے چلائے گئے علوم اسلامیہ میں 1 سالہ ڈپلومہ کورس کا 8 مارچ کو دفتر حلقہ پر جلسہ منعقد کیا گیا، جس میں امیر حلقہ، معاون امیر حلقہ مولانا وحید الدین خان صاحب اور محترمہ تشکیلہ خانم صاحبہ نے خطابات کیے۔ 13 فارغات میں اسناد و انعامات تقسیم کیے گئے۔ شعبہ خواتین اور جامعۃ الطیبات کے اشتراک سے چلائے گئے 6 ماہی آن لائن اسلامک سرٹیفکیشن کورس کا انعامی آن لائن جلسہ 17 مارچ کو منعقد کیا گیا۔ اس کورس سے 150 خواتین فارغ ہوئیں۔ محترمہ احمد الرزاق صاحبہ اور مولانا وحید الدین خان صاحب نے خطابات کیے۔ 11 مارچ کو حلقے کے شعبہ تعلیم کے ایک وفد نے تون سے اڈوپی کے صالحات انگلش میڈیم اسکول کا معائنہ کیا۔ وفد میں بورڈ کے سیکریٹری جناب ریاض احمد رون صاحب، آئٹا کے ریاستی نائب صدر جناب مختار احمد کوتوال صاحب اور فیمی کے جناب اقبال احمد صاحب شریک رہے۔ 11 مارچ کو معاون امیر حلقہ نے باگلکوٹ کا دورہ کیا، جس میں آپ نے مسجد الاصلاح میں خطبہ جمعہ پیش کیا۔ رابطہ ملت، خواتین اور APCR کی نشستیں منعقد ہوئیں۔
13 मार्च को मिल्लत के एक मुश्तरका वफ़द ने ज़िला कलबुर्गी के आलंद मुकाम का दौरा किया, जहां पर वक्फ बोर्ड के तहत चल रहे दरगाह पर फ़िरका परस्तों के कब्जे की कोशिश की जाती रही है। वफ़द में माविन अमीर अल खां और APCR के सेक्रेटरी नियाज़ अहमद भी शरीक रहे। इसी सिलसिले में इसी दिन कलबुर्गी में प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी ज़िम्मेदारान ने खिताब किया। 15 मार्च को अमीर अल खां और सेक्रेटरी हल्का जनाब अकबर अली साहब ने मंगलोर और उडुपी का दौरा किया। मंगलोर में सनमारा की नशिस्त रही, उडुपी में वक्कूटा और रुफका की नशिस्तें रहीं। 19 मार्च को सेक्रेटरी हल्का जनाब अकबर अली साहब ने ज़िला उडुपी के हूडे के सालिहात ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में हिजाब के मसले पर तालिबात और वालिदैन की नशिश में शिरकत की। इसी दिन आपने आदि उडुपी और नायरकेरे में इस्तकबाल रमज़ान के प्रोग्रामों से खिताब किया। 26 मार्च को शोबे HRD की जानिब से हल्के भर से मुंतखब अफराद के लिए प्रोजेक्ट 100 के तहत बेंगलुरु के शफी बाग में एक रोज़ा ओरिएंटेशन प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत के तहत हल्के के मुतअद्दिद ज़िम्मेदारान से इस्तिफ़ादा किया गया। 26 मार्च को बेंगलुरु के बिफ्ट हॉल में फेडरेशन ऑफ मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जानिब से मौजूदा निज़ाम तालीम और हमारी ज़िम्मेदारियाँ के मौजू पर तालीमी इदारों के ज़िम्मेदारान का एक इजलास मुनक़िद किया गया। जनाब मोहम्मद मोहसिन IAS मेहमान खुसूसी रहे। मरकज़ी सेक्रेटरी बराए तालीम मीडिया जनाब सैयद तनवीर अहमद साहब ने सदारत की। 27 मार्च को हल्के की जानिब से बेंगलुरु के शफी बाग में चल रहे जामियातुत तय्यबात का सालाना जलसा मुनक़िद किया गया, जिसमें हल्के के ज़िम्मेदारान के अलावा मरकज़ी शूरा के रुकन जनाब एजाज अहमद असलम साहब मेहमान खुसूसी रहे। इमसाल एक हाफिज़ा और 12 आलिमात फारिग हुई। तालीम के लिए 6% तक रियासती बजट में हिस्सा मुख्तस करने का मुतालिबा करते हुए 1 मार्च को सेक्रेटरी हल्का शोबे तालीम जनाब हाफिज़ असलम साहब ने अखबारी बयान जारी किया। 31 मार्च को बल्लारी और दावणगेरे में कारुण्या सहूलत सोसाइटी का इफ्तिताह अमल में आया। अमीर हल्का, माविन अमीर हल्का और जनाब रफ़ीक अहमद साहब बीदर ने शिरकत की। अब चंद ज़िलाई व मुकामी ख़बरें मुलाहिज़ा फरमाएँ। 1 मार्च को ज़िला शिमोगा के चिकजम्बूर में उदखुलू फ़िस्सिल्मी काफ़ा के उन्वान पर इज्तिमाई आम मुनक़िद किया गया, जिसमें 400 से ज़ायद मर्द व ख़वातीन ने शिरकत की। सेक्रेटरी हल्का मौलाना अब्दुल गफ़ार हामिद उमरी साहब, नाज़िम इलाक़ा मौलाना मोहम्मद सलीम उमरी साहब, गुलशन के कोऑर्डिनेटर मौलाना आमिर हुसैन उमरी साहब, रुकन जमात मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन शकील नदवी साहब व दीगर ज़िम्मेदारान ने खिताबात किए। 4 मार्च को बेंगलुरु के आटो दाइश का माहाना इज्तिमा मुनक़िद किया गया, जिसमें अमीर मुकामी आटी नगर प्रोफेसर अब्दुल जब्बार साहब ने खिताब किया। 5 मार्च को ज़िला बागलकोट के नवनगर के अंजुमन शादी महल में गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से कुरान और साइंस नुमाइश का एहतमाम किया गया। 10 मार्च को बीजापुर में हिजाब के मसले पर डॉक्टर खुसरू साहब ने PPT पेश किया, जिसमें 250 से ज़ायद मर्द व ख़वातीन ने शिरकत की। 13 मार्च को बीजापुर में मुस्लिम मुत्तहिदा काउंसिल की जानिब से सेव डेमोक्रेसी के मौजू पर प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें सेक्रेटरी हल्का जनाब मोहम्मद कुन्नी साहब ने खिताबात किए। 14 मार्च को ज़िला उडुपी के मलपे के 6 गरीब फैमिलीज़ के लिए जमात की जानिब से तामीर किए गए घरों की इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद की गई। अमीर मुकामी व नाज़िम ज़िला मौजूद रहे। 20 मार्च को ज़िला मंडिया का इज्तिमाई आम मुनक़िद किया गया, जिसमें अमीर हल्का व माविन अमीर हल्का ने खिताबात किए। इलाक़ा व ज़िला के ज़िम्मेदारान भी शरीक रहे। 20 मार्च को टुमकुर में एक रोज़ा तरबियती इज्तिमा मुनक़िद किया गया। इसी दिन ज़िला शिमोगा के तीर्थहल्ली में भी तज़किया प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। 20 मार्च को मंगलूर के कुप्पे पदऊ में हमद सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर ज़िले के वाबिस्तगान के इजलास से सेक्रेटरी हल्का जनाब अकबर अली साहब ने खिताब किया। 23 मार्च को सेक्रेटरी हल्का जनाब मोहम्मद बिलाल के वालिद साहब, उडुपी के क़दीम रुकन जमात जनाब मोहम्मद शरफुद्दीन शेख साहब का इंतकाल हो गया। ज़िम्मेदारान हल्का ने मरहूम के हक़ में ताज़ियत पेश की है। 23 मार्च को शोबे ख़वातीन टुमकुर की जानिब से इस्तक़बाल रमज़ान का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें इंचार्ज सेक्रेटरी हल्का बराए शोबे ख़वातीन मोहतरमा तश्कीला खानम साहबा ने खिताब किया। इसी दिन इलकल में भी एक इस्तक़बाल रमज़ान का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इसी तरह 26 मार्च को ज़िला बीदर के बसो कल्याण में भी इस्तक़बाल रमज़ान का प्रोग्राम हुआ। मार्च के अवाखिर में रियासत भर की मुख्तलिफ यूनिट्स में इस्तक़बाल रमज़ान के जलसे मुनक़िद किए गए। चंद झलकियाँ मुलाहिज़ा फरमाएँ। 26 और 27 मार्च को बागलकोट और नवनगर के शोबे ख़वातीन की जानिब से ख़वातीन को खुद कफ़ील बनाने के लिए घर पर तैयार करदा अशिया की नुमाइश और फ़रोख्त का अहतमाम किया गया। इसी तरह ज़िला शिमोगा के सागर में 13 मार्च को शोबे ख़वातीन की जानिब से नुमाइश और फूड मेला मुनक़िद किया गया। 27 मार्च को ज़िला दक्षिण कन्नड़ा के पाने मंगलूर में स्पंदना सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। सेक्रेटरी हल्का जनाब अकबर अली साहब ने खिदमत खल्क़ पर खिताब किया। अब चंद ज़ैली तंजीमों की ख़बरें मुलाहिज़ा फरमाएँ। 12 मार्च को ज़िला शिमोगा के सागर में सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट का ज़िले इज्तिमा मुनक़िद किया गया, जिसमें सॉलिडारिटी के रियासती सदर जनाब लवीज़ शाफ़ी साहब ने खिताब किया। 14 मार्च को उडुपी में सॉलिडारिटी की जानिब से वॉलीबॉल टूर्नामेंट का अहतमाम किया गया। 26 मार्च को सॉलिडारिटी के सदर जनाब लवीज़ शाफ़ी साहब ने बल्लारी का दौरा किया, यहाँ पर SAO के इखरा स्टडी सेंटर का भी इफ्तिताह किया।
12 मार्च को दफ्तर अल खां में हुए ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन कर्नाटका के SCSE के इजलास में अमीर अल खां ने खिताब किया। 13 मार्च को बेंगलुरु के शफी बाग में आइटा के जिम्मेदारों का एक रोज़ा इजलास बराए जायज़ा व मनसूबा मुनक़िद किया गया, जिसमें आइटा के कौमी और रियासती जिम्मेदारान के अलावा अमीर अल खां डॉक्टर मोहम्मद साद बेलगामी साहब ने भी शिरकत व खिताब किया। 19 मार्च को जिला उत्तर कन्नड़ा के दौरे पर आए हुए वज़ीर तालीम जनाब BC नागेश साहब की खिदमत में आइटा के रियासती सदर जनाब मोहम्मद रज़ा मानवी साहब ने असातिज़ा के मुतालिबात पर मुश्तमिल एक मेमोरेंडम पेश किया। 14 मार्च को ज़िला चिकमंगलूर के कड़ूर में APCR की जानिब से मुनक़िद किए गए लीगल अवेयरनेस वर्कशॉप में सेक्रेटरी हल्का मौलाना अब्दुल गफ्फार हामिद उमरी साहब ने खिताब किया। 19 मार्च को यसेवो और संवेदना के इश्तराक से डिजिटल दौर और मुताला के मौजू पर बेंगलुरु के बिफ्ट पर एक टेबल टॉक मुनक़िद किया गया। 21 मार्च को GAO कर्नाटक की जानिब से तालिबात के लिए एक ऑनलाइन प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें मोहतरम अमीर जमात जनाब सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब ने वला तहीनु वला तहज़नु के मौजू पर खिताब किया। हिजाब तनाज़ा के तनाजुर में अमीर अल खां ने इफ्तिताही कलिमात पेश किए और सवालात के जवाब दिए। 25 से 27 मार्च को HRS के जनरल सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद मरकड़ा साहब और माविन सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद फारूक नश्तर साहब ने कलबुर्गी, अफजलपुर, आलंद, यादगीर, शाहपुर, जयवर्गी और हुमनाबाद का दौरा किया और मुताल्लिक़ा मकामात के कामों की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इस इलाके में अंजाम दिए गए सैलाब रिलीफ के कामों का भी जायज़ा लिया गया। मोहतरम नाज़रीन, आज की न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आपके मेज़बान लईक़ुल्लाह खान मंसूरी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।